Ang challenge natin ngayon ay hulaan kung kaninong labi ng artista, okay? Okay! Panalo ng 200 pesos. Go! 5. Coco Martin. Ay, tama, 200. Ang galing yun. Idol to si Coco Martin, okay? Next. 5, 4, 3, 2, 1. Hindi kilala. 5, 4, 3. Manghula kayo. Mali. 5, 4, 3. Catherine Bernardo. Ano? Catherine Bernardo. Tama. Catherine Bernardo. Tama pa si Bakulo. Next. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Manghula kayo, guys. 5, 4, 3, 2, 1. Di alam. Next. 5, 4, 3, 2, 1. Manghula kayo, guys. Kahit sino. Si ano? Bong Navarro. Tama. Bong Navarro. Okay. Next. Swerte ni Nala. 5, 4, 3, Si 2. Si Empoy. Empoy. Tama. Empoy. 5, 4. Gerald Anderson. Mali. 5, 4. Sikat na sikat. 3, 2, 1, 0. Piang may bigote. 5, 4. Di alam. 5, 4. Gio. Mali. Artista. Hindi mo artista yun eh. 5, 4, 3, 2, 1. Guerrero. 5, 4, 3, 2. Hindi alam. Si Dennis Trillo. Mali. Char. Next. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Crush na crush ng mga babayan. 1, 0. Oh. Di alam. Next. 5, 4, 3, 2. Ano? Piolo Pascual. Ano? Piolo Pascual. Tama. 200. 5, 4, 3, 2, 1. Sikat na sikat din yan. 0. 5, 4. Si Julia Pareto. Hindi. 5, 4, 3, 2, 1. Manghula, guys. 0. Francine Diaz. Mali. Si Andrea Brillante. Tama, Andrea Brillantes. Andrea Brillantes. Oh. Ang galing ni Pastor, guys. Ngiti pa lang, pogi na daw. Ay, ako yun. Ah. Kasi sumulong. 5, 4, 3, 2, 0, 1, 0. Pwede ako muna. Manghula, guys. Daniel Padilla. Daniel Padilla. Sikat na sikat. Ayun, Gats. May Sinimuel. mayaman. Oh. Olimar. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Vice ganda. Vice ganda. 200. 5, 4. Julia Barreto. Next. Kilala ko yung pick na yun. 5, 4, 3, Kilala ko pick na 2. yun. Claudine Barreto. Mali. Nadine Lustre. Hindi, mali. Nicki Minaj. 5, 4, 3, Pink na lang. 2. Hindi alam. Next. Marian Rivera. Malamang. Mali. ABS-CBN lang yan. Sikat na sikat. Marvy Cortesa. Mali. Hindi ako yan. Marvin Imperial. Mali. Si... Mali. Wala pa. Nawala. Wala. Ikaw. 5, 4, 3. Hindi alam. Mali. Last na kay ano? Kay April. Hindi si April kaya nakasagot eh. Go. Mali. Ang tama sagot ay si Melay Cantiveros. 5, 4. Maymay. Okay lang yun. Hindi ko kilala yun eh. Maymay. Yung madali lang. Trata. Ito. Nakailang sagot na yan kanina. 5, 4. Mali. Next. Baka si Alex Gonzaga. Mali. Ay, tulog taro mo ako. 5, 4, 3, 2, 1,
0. Hindi ko alam. Di alam, next. Villa Barreto. Mali, mali, next. 5. Mali, mali. Bea Bores. Mali, mali. Mali, mali. Ikaw. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Di alam. Di alam. Last sa'yo. 5. Bea Bores. Mali. Ang tama sagot ay si Loisa Andalio. Loisa Andalio. Loisa Andalio. Ah, last pala si si Ron, pero hindi naman daw niya alam. Oh, swerte, swerte. Next, 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 next. Next na. Go, sikat na sikat. 5, Ding 4, Ding Dong Dantes. Okay. Go. Ah. 5, 4, 3, 2, 1. Mali, mali, mali. 5, 4. Joshua Garcia. Mali, mali. Ikaw. 5, 4, 3, 2, Ayan si... 1, 0. Next na, next, next. Kelly, Kelly. 5, 4, 3, 2, That's my 1, asawa, my husband. 0. My fiancé. Hindi alam. Next, next. My fiancé. Paolo Abilino. Paolo Abilino. Paolo Abilino. Mali ka pala. Wala ko si George Dahil na kasama mo. Dapat yung ka-Eman eh. Alam ko yan, alam ko yan. Go. 5, 4, Ay, kilala ko. 3, Sino yan? 2, 1. Julia Montes. Mali, mali. 5, 4, 3, 2, 1. Sinadyan ka. Pag di ko lang sabi ko ang pangalan. 5, 4, 3, 2, 1. Kaya jump. 5, 4, 3, 2. Masal. Maha! Tama! Maha! Maha Salvador, oh. Maha Salvador. Maha. Kilala nyo to. Sa labi pa lang. Oh. 5, 4, 3, 2, ilan? Pokwang! Pokwang! Si Pokwang. Galing na April, ah. Ah! Toreno. Siya daw muna. Hello si Davey. Siya sa may pinakamagandang labi sa industriya ng pag-aartista. 5, 4, 3, 2, 1. Ah. 5, 4, Kilala ko na. Kita ko yung buhok. 2, 1, 0. Si ano? GM, GM, sino yung GM? Si Bawal Piaga. Ah, Si- 5, 4. Si Atik lang. Atik lang, mali, mali. Clarice. Next. Tama Next. eh. Ayun yung buhok niya, blondong. Wala mong book, ah. Ay, wala mo ba? Lips lang yun, hindi alam. Sino yan? 5, 4, 3, Kilala ko na. 2, 1. Okay lang na daw ni Nala. Baka mamaya, mali na naman. Ah, ikaw. Angel, 5, 4, 3. Mahula kayo, guys. Lalaki ba yan? Lulo, Ah. naka-lipstick. 5, 4. Si Chad Kinis. Mali! Yan, lalaki? Julia Montes! Mali, mali, mali. Grabe yung confident mo na. Ann Curtis, Ann Curtis. Ann Curtis. Ann Curtis. Ann Curtis. Ann Curtis. Kilala nyo to. Labi pa lang. Oh. 5, 4, 3, 1, 0. Si Jillian. Ah, Jillian Ward. Ah, tama, Jillian. Ah. Jillian Ward. Jillian Ward. Alam ko na lang ni Jillian Ward. Ito, sikat na sikat ngayon. 5, 4, 3, 2, Tita Janice. 1, 0. 5, Sikat na yun. 4, 3, 2, Rian Ramos. mali, Rian Ramos. Dami mo Ay. sila. Si Bianca mali, Bianca ano? Si Michelle. Michelle, mali. Ay mo kasi sikat ngayon. Ah. Michelle D. 5, 4, 3, 2, hindi alam. Sinala. Si ano yun? Sinala. Louie, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Parang sinala ko. Lahat naman sikat. 5, hindi alam. 5, Tony Fowler. Tony Fowler, mali. Si Queen Yasmin. Grabe, hindi kilala ni Nala. Mali. Ah, Si Piang. Ha? Sinala yan. Sinala.
Hindi. Si Piang. Sinala yan. Si Piang. Ha? Si Piang. Ikaw. Mali, mali. Ang tamang sagot ay si... Sikat na sikat ngayon, oh. Si Capri. Caprice. Caprice. Ako si Eliza. Last pala si Chris, pero hindi niya alam. Okay, okay lang, okay lang. Si Caprice yun. Caprice Cayetano. Caprice. Ay, Chris, swerte mo. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Kamukha mo yun, Ashe, no? Kilala ko yan. Di alam, di alam. Next. Kamukha mo yun. Kilala ko yan, Che. Pinyas. Ikaw. 5, 4, 3, 2, 1. Di alam. Next. Undertaker. 5, Ala, kilala ko yan. 4, 3, Sina. 2. Ang hula. Guys, what? Hindi alam. Ang dali lang yun, oh. Sino si... Ay, okay. Pero Five, alam yung pangalan niya. 4, Paging lalaki na si... 3, 2. Heart trap yan, heart trap. 1, 0. Hi, Trav. John Brian Maligat. Hindi ko alam. Ah, ikaw, Kelly. 5, Kelly 4, daw. Alam yung pangalan niya. 3. Pero kilala niya, hindi niya ang pangalan. Yan. Kunin mo na yung 100. Ah, Kilala mo pero di mo. 5, 4. Kilala pa hindi ang pangalan. Kaya Parang 100. nakilala yun. Five wala. I-drawing mo na lang, baka ano. 500 na daw. Ito lang pangalan lumili pa. 4, 3, 2, 1, 0. Alis na dyan. Next na, next na. Hindi alam. James Reed. James Reed! James Reed! James Reed! James Reed! James Reed! James Reed! Akala ko James yan. Sarap pikis. Next. 5. Shubi. Eh, mali, mali, mali. Next, next. Next. Hindi yung Shubi. 5, 4, 3, 2. Hindi alam. 5, 4, 3. Wait lang. Liza Soberano, tama. Bago ko naman live si. Tama si Chris. Lisa. Ito. Ganda na alam mo, hindi mo Swerte ni Boss, kaya-kaya nito, oh. 5. Hindi kilala. Hindi kilala. Ayun. 5, 4, Nadine Lustre. mali, mali. Ay, din. Ikaw. 5. Mali, mali. Hindi ko alam. 5, 4, 3, 2. Fiang? Mali, mali. Ano po yun? Ito, puro piyang. Ikaw. Ano yan? 5, 4. Si Ivana Alawi. Mali. Tinuruan ka ni April eh. Tama. Ah, sige na, tama, tama, tama. Tama, ah, tama. Next, next, next. Dimple pa lang, kilala na. Oh. 5, 4, 3, 2. Kim Chu. Si Kim Chu. Kim Jin, naunahan si Angel. Kimchi. Next, next. Kimchi. Kimchi. Ah. Kimchi. 5, Sino yan? 4, Kilala ko na. 3, 2, Wala 1. Kathleen Bernal. Mali, mali. Next, next. Siya yan, siya yan. Next, 5, 4, 3, 2, 1. Ikaw. Shubi. Mali, mali, mali. 5, 4, 3, 2. Catherine. Mali. Asawa ni Coco Martin. Sino yun? Mali, mali. Ay, wait. Mali. Mali yun, mali yun. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Manghula kayo guys. 5, 4, 3. Lassie Pressman. Mali, mali. Tony. Mali. Tony Tox. Ako ito. Nasagot ko to kanina eh. Oh, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ano? Si ano? Sinong ano? Ano? Wala na. Next na, next. Si Alec Tinday. Aling tingin. Favorite ko. Mali, next. Last kay Kelly. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Alec Tinday. Si Felicia. Felicia. Tama sagot ay si Julia. Julia ba? Nadine. Ay, grabe. Nadine Lustre. Nadine Lustre. Nadine Lustre. Ha? Last two, last two, last two. Oh. 5, 4, 3, 2, 1, 0. It's me. Next, next, next. Babae, babae. 5. Ba, 5, 4, 3, Ah! 2. Sikat na sikat 'yun. Si... 5, 4. Isipin nyo lang yung sino mga hindi pa nasasagot. Ashley. 3. Mali, mali. Next. Next. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Next. Next, next. Sino yan? Sino yan? Babae, lalaki? Next. Next. Ang lilita sa loob. Sino yun? 5, 4, 3, 2, 1, 0. Babae ba yan? Lalaki. Babae yan. 5, 4, Si 3. Aling Marites. Next, next. Oo, yun. Ah, si ano, Ina? Ina, mali, mali. 5, 4, 3. Si Ate Klang. Mali, mali. Last kay Kelly. 5,
4. Bernardo. Mali. Ang tama sagot ay si Catherine Lustre. Ah, si Marian Rivera. Marian Rivera. Last na. Kilala niyo to. Oh. 5, 4, 3, Pipay. 2, 1, 0. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Si Piam! Ano? Si Piam! Ay, we? Oo, si Piang. Piang yan. Oh! Si Piang yan 200. Bye-bye.